les ambassadeurs du Christ église au Tangami na kat na Stockholm et ils sous na nouvelle kitoko ezali ko annoncer bino bana nzambe nouvelle ngo ezanini na koyebisa bino maman moko ko expliquer bino à long et à large nini bazo organiser na kat église les ambassadeurs maman Guylaine Mayu mbote na yo mbote maman na epte maman on ko expliquer bana nzambe à Stockholm nini oyo ezana kat na église les ambassadeurs du Christ. Oui, église Nabiso, les ambassadeurs du Christ, Tobongisi, Mabongisi Moko ya Minene, Otozana Ngo ya Mikonomi Balé. Mabongisi Ngo ezali 2 journées Moko ya délivrance. 2 journées Moko Oyo Kolakisa, Nguya Nzambe. Bien aimé parce que Nzambe Nabiso a bon humanité, Azaka ka le même hier, aujourd'hui éternellement de Bibelobi. Alors yango wana siko Tobongisi Mabongisi Oyo, pour inviter Bandeko Bako Akoya ba Obaza na ba problème Moko. Oyo yo omona ke osuka na yo. Alors to inviter au Kwakoya, au Kwako expérimenter aux puissance dans Zambé parce que nous avons quoi un miracle dans Zambé, un miracle dans des cités. Il y a un autre bongisi ma bongiso à 2 journées oyo. Bah bazar pas problème. Maladie au que pas docteur. Aujourd'hui lango solution mon côté to bengi au Kwakoya pour expérimenter aux puissance dans Zambé. Merci. Et ben dans Zambé, babi la possibilité illimitée de Jésus-Christ. Dans Zambé nabiso azana sukate. Yamoana to benga bino boya na 2 grandes journées. Oyo, église les ambassadeurs ont organisé. Il y a un relais sur na maman Nadine, mbote maman Nadine. Mbote maman Nadine. La évité 2 journées wana ba nani ba côté ya ba orateur ba outil libanda ou bien ba nani tsoko yebisa ba nzambe. Ba nzambe mbote na bien lisusu. Na 2 journées wana tozana ba 2 orateurs ya makasi nzamba poni pour ba journée wana tozana pasteur na biso John Kabidi. Na papa na biso évangéliste José Mayuku comment te bako te à jour en mon journée. Ah bon, donc ezali kaka ba serviteur de Dieu à l'église les ambassadeurs du Christ opinion soboye bien zamba utiliser ba puissamment donc moza welcome na. Ya mwana retourna côté musique sikoyo lobi nini nani yako ko animer 2 journées wala po ba nzambe ba se prendre déjà. Pour parler de la CPLA, pour nous avoir CPLA, nous avons abandonné les missionnaires, il y a l'église de l'ambassadeur de Christ. Nous avons conduire l'adoration et nous avons vraiment qui pour un monde syndicat ou tobengi pe bandeko mususu nyonso omoni ke oyembaka o nzambe asala donc kati na yo ya koyemba ya kotia iloba na nzambe na koyemba oya okoyemba kozwa place ya koyemba. Merci maman siko tokotuna mutuna epa ya papa Junior horaire puis adresse ya 2 journées wana eza nini wapi pe ekozala ngonga nini date nini po bana nzambe bayeba déjà avant esikango esika kubunga te parce que ezaka juste la place au biso zaka na culte na biso ordinaire eza na casse levege numéro 1 na folk school eza musika te na visne soika ko kitina tunelebana na sima ya kosum na sima kosum omona déjà donc folk school koyoka déjà la musique déjà donc ils ont des lois quoi. Le 25 juin 2011 donc tokobanda samedi à partir à 16h juste 19h et puis dimanche to continuer na 12h tina 15h juste. Amen. Banazambe, invitation est lancée du 25 au 26 juin 2011. Donc, la semaine prochaine, de samedi de 16h à 19h, dimanche de 12h à 15h. Nettement, mais ça nous a déjà horaire nabino. Donc, Boya et Belé, la possibilité de notre Jésus est illimitée. Donc, le temps des miracles n'est pas encore passé. Il opère des miracles de jour au jour. Problème nous sommes en avec la foi. Il y a qu'à solution pour mon nana. Et moi, je suis là, et pas papa Nabiso François. Bonne papa François. Bonne maman Titi. Merci papa. Aux autres, ça s'engomala mon abat à Stockholm, mais n'ayez papa. Au courrier du Sabango, nini concernant la possibilité de notre Jésus est illimitée. Et bien c'est pas à Stockholm, mais nous sommes pas seulement Stockholm, mais Switzerland et Mubimba. Baya awa, na mikolmi pale wane kuzala kafo. Pesa mbombo boy, oya liye kubika, abika na yemo kolwani, oya kubika te Italie. Bantu nyonso to babenga mi baya awa, baya kumona Yesu Kristo na ba sentir hier, ba mona yepe na miso. Awana les ambassadeurs du Christ.
Amen. Babi, oya ozala mpesa mbwa mais avec la foi. So otiki foi libanda au monde na elokote. Papa etoyo lobi ni kasi bana Stockholm. Na zali ko pesa mino mbote na place bozali bozola na biso. Mikolo nyonso soki toye liboso na babili na bino toyela bino toujours ba biloko malamu mpona lokumu na Nzambe. Nga nazali kolobaka bana Stockholm mais bobele ma mokolo mikolo bale wana le 25 le 26 makaba minene sa makati na sika oza journée de délivrance. Et que journée où il y a un problème, au Québec pas docteur, où il y a solution mais Zamba bengi mukoloana, yaka na problème na yo, au a solution mukoloana. Zamba za na posa na yo obelema na présence na Zambé mukoloana. Yaka Zambé azana posa na yo, pe azana posa na problème na yo. Mama otrayo kusukisani na bana Nzambe. Na pesi bana Nzambe mbote mingi. Pour ça, nous allons belé mukolo wana na 2 journées wana to ya penza ibele parce que invitation na biso ezali limitée te o union soit na problème aya mukolo wana kozwa lobi ko pa kozwa guérison o Nzamba bat abombi pona ye Nzamba azali Nzamba azali ko sala kala pe azali ko continuer ko sala ye asala ki Moïse moto Nzambe liboso na Pharaon azan Nzamba wana ko sala pe mukolo boya ko mona o ya minene o ya ko sala boya ko mona ya minene penza invitation na ngeze tous allez belé mukolo wana na kombo na Yesu Masia. Amen. Tous allez belé mukolo wana na kombo na Yesu Masia. Donc tika tembe Nzambe azosala avec la foi Dieu fera le miracle au nom de Jésus. Amen. Åh, gode Gud, vi får råda den tiden i dina händer. Herren får i växsamma. Halleluja. Vi följer pastor Johns bön. Han ska be för Guds känner. Och vi följer bön. L'alpha et l'oméga, l'incomparable Dieu, toi qui commences et qui finis, Seigneur. Le véritable Dieu des œuvres parachevées, fini complètement, Seigneur. Nous les croyons éternels, tu as décrété ces 2 grandes journées parce que tu veux te manifester au travers ton peuple. Nous savons que le ciel est déjà ouvert, éternel, afin que tu puisses parler du haut du ciel et que le miracle tombe pour ta gloire. Je recommande l'instrument de ce soir devant de toi. Utilise cet instrument puissamment, Seigneur, parce que la Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Amen. Je sais que la parole de ce soir va nous amener, va nous apprêter, va nous balayer le chemin, afin que le miracle puisse se produire. Oh Seigneur, nous croyons, Seigneur, que ce soir, les choses vont changer pour ta gloire. Parce que nous nous appliquons seulement la foi. La Bible déclare, si vous avez la foi comme les graines de sénévé, vous direz à la montagne de se déplacer, elle se déplacera. Oui Seigneur, nous savons que les montagnes qui sont devant nous aujourd'hui vont se déplacer dans le nom de Dieu. Alléluia. Nous te bénissons parce que nous sommes déjà dans la victoire. Amen. Je recommande au rater entre ses mains, Seigneur, te fait des grâces, utilise-le puissamment et nous voulons recevoir la parole de ta part. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen.
Oui, totel biso banso pour aller bananzambe. Vi ställer oss upp Toiko yamba l'homme de Dieu. och vi vill välkomna Gud. Vi ska ställa dig och respektera det ordet som kommer att skapa när vi ska välkomna Gud. Men Gud har förmjukats idag. Att han ska få en instrument. Il est là avec nous. Gud finns bland oss. Oui, topamboli nzambe. Vi välsignar Gud. Wa inspira ki mosale na ye pasteur John le visionnaire de l'église. Som uppenbarar sin tjänare pastor John. Poto mema libota na nzambe na 2 jours ya prière pe ya délivrance. Vi ska följa Guds folk. La possibilité illimitée de Dieu. Vi kallar den oändliga möjligheten. De oändliga möjligheterna. Alléluia. Amen. Alla saker i världen finns på den slutet. Den enda som inte har. Alléluia. Katalysateur par excellence. C'est une force. Det är en styrka. Katalysateur par excellence. Han är ju en när jag möter dig. Quelle que soit onction na yo. Quelle que soit bouya na yo. Quelle que soit maladie na yo. On a été transformateur. Bien-aimé, Dieu nous a formés. Le monde nous a déformés. Mais Jésus-Christ est venu nous transformer. Acclamez Jésus ce soir. Alléluia. Nous méritons l'acclamation. Och vi går förbi. Dagens budskap, Alléluia. De som lyssnade verkligen, de förstår. Apocalypse chapitre 5 verset 1 jusqu'à 5. I Uppenbarelseboken. Alléluia. Amen. Là on nous parle l'histoire, bazo parler sur le livre. Det de talar om en bok. Vi ska följa pour la bonne audition. Motangi atangeli biso Apocalypse chapitre 5 verset 1 jusqu'à 5. Totangi na Apocalypse 5, 1 jusqu'à 5 na kombo na Yesu. J'ai vu un livre en forme de rouleau dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Il était écrit de 2 côtés et fermé par 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui proclamait d'une forte voix: qui est digne de briser les sceaux et d'ouvrir le livre? Mais il n'y en avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui put ouvrir le livre et regarder à l'intérieur. Je pleurais beaucoup, parce qu'il ne s'était trouvé personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de regarder à l'intérieur. Alors l'un des anciens me dit: ne pleure pas, regarde le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi de David, a remporté la victoire. Il peut donc briser le 7 sceaux et ouvrir le livre. Amen. Amen. Tu acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Tu acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Som vi har följt skrifterna. Det var Johannes som skrev. Apôtre Jean a eu le Patmos, bien aimé. Apôtre Johannes i Patmos. Il le Patmos c'est ça qui bombe na Asie mineure. I Patmos sjön det var ju. Alors na kata il wana ne zamba ko pese révélation ya mokanda ya Apocalypse. Där fick Johannes uppenbarelse av boken. Alors bien c'est ça qui il de Patmos il moko zala qui environ à 48 km. Det var en sjö som var ju 48 km. Donc 16 km de long. 16 km et 9 km de large. Och
Mais il moko en majorité, c'est improductif. Ok, det var ju, det kunde inte göra någonting. Il moko c'est productif. Det var en skörd som inte var värd någonting. Alléluia. Amen. Men när det är on apprend à Men jag vill berätta till någon i même si fina yo productif. Även ditt liv får jag frukta. Men Nzamba är capable att arroser terroir. Men Gud har förmåga att kunna göra. Gud är capable att arroser. Gud har förmåga. Alors va bien viso été. De sa så här. Jabi ya moni na loboko ya mobali. Johannes sa att jag såg det i högra handen. Na oya vanda kina kiti na bokozi na Nzambe. Det som satt bredvid kungatronen. Buku moko ekomamaki na kati pe na libanda. Det fanns en bok som skrev inne ya mwekangamaki na baso sambo donc na ba bandanga sambo. Bakaché sambo. Och det var ju 7 stämplarna som var i boken. Den var stängd. Amoni ange moko ya nguya makasi. Och de såg en ängel koganga na mungongo makasi koloba ete som skrek verkligen och sa nani angwazana makoki ya kufungola buku oyo pe kotanga yango. Vem är det som har förmåga att kunna öppna boken och läsa den? Ona kolongola oyo ezali bandanga na yango to pe basona yango. För att kunna ta bort den som är Bilobiete mutu moko te azalaki na likolo. Skrifterna sa det fanns ingen, inte på jorden, ata na sena mabele, inte ens under jorden, oya kokaki kofungola buku wana pe kotala yango, som hade förmåga att kunna öppna boken och kolla igenom. Alléluia. Amen. Bilemele msozo so mutute. Kära vänner, ibland du hittar ingen ozana makoki ya kotala likambo na yo, som har förmåga att kunna kolla igenom din situation. Inte bara kolla igenom, mais pour la changer situation na yo. Kunna ändra din ställning i situationen. Alors biro azalaki na makoki ya kofungula pe kotanga yango. Den som hade förmåga att kunna öppna och läsa. Jabi na lelaki mingi pote mutu moko azalaki te. Johannes sa jag grät verkligen så det fanns azalaki digne ya ko ouvrir livre wana pe kotala yango. Som var värd att kunna öppna boken och läsa. Jabi moko ya mapaka. Det var en av de äldre. Alors bina jalo bino. Han sa till Johannes sa nej. Na separa le lobabi ne pleure point. Att du ska inte bekymra dig. Amen. Nzamba ngeksa mutu moko ne pleure point. Gud vill tala med någon idag att du ska inte bekymra dig. Gud vill tala med någon idag att du ska inte gråta. Alléluia. Amen. Si Jabi ne pleure point. Han sa till Johannes, du ska inte gråta. Voici. Kolla. Abitala. Kolla. Les lions de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda. Les leonen och kungatronen. Mais ce que la Bible va préciser les lions de la tribu de Juda. Och de säger leonen och kungatronen. C'est que ba lion bazala kana bango. Och det fanns leon. Alléluia. Amen. Dans ba boga Daniel na bulo wakosa kutana kina ba lion. Och när de kastade Daniel i diket utan leon. Wana ba lion Babylone. Det var leonen och Babylon. Les lions de la tribu de Juda. Det är leonen och kungatronen. Alléluia. Amen. Ce que ba lion bazana famille na yo bakanga yo. Om det finns leon i famille na bazali. Som man borde ha kombo bazali. Mais on tozolo bela lelo bazali lion ya tribu ya Juda. Alléluia. Amen. Oya pesa bomo ina epo na epo na. Så han som har offrat sitt liv för honom, det och mig. Alors ne pleure point. Så du ska inte gråta. Voici le lion de la tribu de Juda. Kolla leon och kungatronen. Le rejeton de David. David à David. À David släkt. Oh Batima belela qui a dit oh Jésus Christ moi na David. Ayez pitié de moi. Oh Jésus Christ. Alléluia. Davids son. Bien aimé. Kära vänner. Yewanande. Han. Azadi. Han är ju äkta. Ya kufungola. Att kunna öppna. Och jag kubuka bile bossa. Och förkrossa. Alléluia. Amen. Jésus azadi le bien aimé. Jesus är äkta. Donc mutu moko mona na kite. Ingen kom. Nangna ebisa bien aimé. Jag vill berätta. Lemsu baseka ko likamunese bana. Folk snackar skit om dig. Alléluia. Amen. Lemsu za la kwa mbisi na kati ne bale. Han kunde som en fisk i havet. Lendo batu mona angote. Folk ser inte du gråter. gråter. Ndo sala rassembla ko sala malamu. Att vi fejkar att kunna vara bra. Lemsu za malamu te. Även om det inte mår bra. Nana ebisa za mutu mona akolela na. Nej, jag vill berätta som det är någon som mutu mona yoka akolela na. Det är någon som ser dina tårar. Sana mutu mona sana makoki ya ko changer situation. Det är någon som förmår att ändra din situation. Yamo David alobi na psalm 121. David sa psalm 121. Jusqu'à 3. 1-3. Alors je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours. Donc David a comprendre que Nathalie na liboso, Nathalie na sima, Nathalie na gauche, Nathalie na droite. Mais ceux qui attendent mutu azate. Comme on a mis sur la likolo. Mutu moko azali. Et pas il sougne ko uta. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours. Les secours ne viennent que de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Le bas amen. Absolument acclamation na le amen. Vi har kommit för att upphöja blicken och visa honom vår sorg. Alléluia. Amen. Han som har format för att kunna ändra ställning.
Yende azana makoki bien aimé. Han har förmåga. Nanga bisa bien aimé. Jag vill berätta så. Même so yaki akapo ba bengisa ki oya. Även när du kommer du fick kallelse. Même so yaka na yo me osala ka sambla lokola oyebi nzambango te. Även du kommer du fika som du inte känner till. Nzamba azana makoka o tele situation na yo. Men Gud har förmåga till ata ignorance na yo. Även om det inte. Na ili mutu mona kati na Bible. Jag känner någon i Bibeln. Oh. Na Job 2 verset 9. I Job brevet 2:9. Så länge Gud sa till Job. Moi c'est Job akomaki impatiente. Jobs fru. Kollade 10 barn gick bort. Och de var så snygga. 7 pojkar och 3 flickor. Alltså det var ju 7 alla djur. Han kollade jag min man. Att du håller fast vid din Gud. Förbanna dig Gud och dö. Förbanna honom och dö. Kanske det hjärta säger min situation är inte längre. Men den Gud finns. Vet du vad Gud har gjort med den kvinnan? Alléluia. Amen. Hon är den enda kvinnan som fick massa barn. Men hon som såg förbannad. Kanske du tog inte Gud. Men på grund av hans Gud. Han kommer att göra någonting i dig. Säg amen. Och den kvinnan födde 10 barn. Gud gav henne 10 barn. Den här gången. De är ännu mer snyggare. Och de inte var så bra. Men nu det kommer att hålla. Alléluia. Amen. Om dina handlingar gick i sig. Om du har fått begränsa dig. Om du ska inte gå över här. Alléluia. Amen. Men det är en massa människor som begränsar. Skriften säger aposteln. Il y a un seul nom qui nous a été donné. Par lequel nous devons te sauver. Ce n'est que le nom de Jésus. Det är bara Jesus Kristus namn. Ett enda namn som kan frälsa oss. Det är en massa människor som begränsar. Och de kan inte gå över gränsen. Trots svårighet. Alléluia. Amen. Trots din kunskap. Men de onda andra som binder fast dig. Att du är begränsad. Du vet en get som har ju 10 meter en snabb. Han kan röra på sig. Men bara 10 meter. Kanske han glömmer att han kan också försöka gå till 11 meter. Men han kommer att se någon som prövar honom. Bara det du faller. Och den slang de får. Så du inte överträder. Gud har förmåga. Jesus ska till Jerusalem. Han sa till den hon går. Att de ska möta. Den som är sitter fast. Att det ska öppna. Om det kommer ägare. Alléluia. Det som sitter dit. Om man ser att den är ägare. Att han får öka fast. Han får öka fast. Han får din mor. Celui qui dit la chose et voici la chose Om du begränsar. Det finns en som har förmåga. Skrifterna säger l'élévation ne vient att upphöjningen kommer ni de l'Orient, inte från ni väster, de l'Occident, inte från höger. mais l'élévation vient de l'Éternel. Men upphöjningen kommer från Herren. Qui a créé les cieux et la terre. Det är han som skapade himlen och jorden. Om vi begränsar, Gud har förmåga att kunna ta dig ifrån. Amen. Jag känner någon i Bibeln. I Kronikbrevet. Han heter Jabet. Skrifterna säger Maman pesaki kombo ya Jabet parce qu'à botaki na mapas. Att mamma nämner honom Jabet för att donc Jabet est le nom d'un fils de douleur. Att det betyder sonen av. Mais maman zalaki na beaucoup d'estimation par moi. Att hon väcker svårigheter. Jabet zalaki na considération par maman na ye. Att hon väckte en tung mamma. Mais pas zalaki fils de douleur. Men hon hade väckt en son. Basepela na yo sungara bango. Att de tycker om det för att du hjälper dem. Alléluia. Men du är ju någon som lider. Men de ser inte de lider. Mais dans yo tini moi 100 mois 200 mois 500 en Afrique. Om du skickar 500 kronor 200. Så de ser våra siffror. Men dina räkningar kommer inte dit. Alléluia. Amen. On a la considération quelque part. Men du de tar på för någonstans. Men du är någon som lider. Mais j'avais d'attendre Gabino. Men jag vet comment maman so pesa na considération. Trots mamma tog på allvar. Men jag måste gå igenom det. Så länge jag förstår det. Skrifterna säger hans rop på det. Och Herren. Alléluia.
Bien mutazana makoki ya ko changer parce que cela c'est ça nzambe. Det är bara Gud som kan förändra. Och vi ska be till Gud. Nzambe wana sana makoki ya ko changer. Det är Gud som förmår att förändra ställningen. Atawe aza demo je yafana na bomo inayo. Jag vet det som är jättedemon. Mimi nasema mukana na Zakarabi qui est une grande montagne. Alltså devant Zorobabel. C'est lui par la puissance, c'est lui par la force, mais c'est de mon esprit. Alléluia. Amen. Ata molimo mwande ni nevandi. Vilken ande som helst. Jag vill berätta. Oto so bele la Yesu Masi. Det är vi ropar Jesus Kristus. Il est le père des esprits. Och det är han som är fader av andar. Il est le bademo balbakolo. Donc demonen säger limbisa. Alléluia. Skicka oss till vägvisaren. Det finns bara ett enda namn som vi har fått till situation. Och människorna kan inte sjukdomen finns inte. Läkarna kan inte se. Jesus botar. Att livet och människorna Gud kan ändra. Och människorna blir förvånade. En applåd till Herren. Amen. Han hade en bok. Boken fanns. Men ingen kunde öppna boken. Inte för att kunna läsa den. Halleluja. Amen. Du vet världen. Alltså de ser det. Att det är en situation de ser. Han lider väl. Han är snäll med. Men han har en situation. En situation är så. Amen. Alléluia. Han är bra. Han är en god syster. Han är en god bror. Men den situation som tog honom. Han förstör din personlighet. Amen. Mais Jésus a makoki bien aimé. Men Jesus har förmåga. Världen kan ta. Men de har ingen förmåga. Det finns en människa. Och de förmåga att öppna. Amen. Säg amen. Alléluia. Amen. Men obenga mi pepo pambola manamboka mopa. Du är kallat från välsignade i utlandet. Men lo besana opozo yebate. Men du vet inte vad du har. Ozo yebate na ngoyo zo sambe. Du vet inte vem är det. Ozo yebate na ngwa kangola yo. Du vet inte vem är det. Ozo yebate na ngoyo belela. Vem du ropar. Alléluia. Amen. Maria lelaki. Maria grät. Oh bien-aimé. Oh kära vänner. Bako bakanisa ki Lazaro kubika soki Jésus aye. De tänkte Lazarus skulle upprätta när Jesus kom. Alléluia. Amen. Donc tu mito lo bakoy. Det vill jag säga. Oh il est kaki liboso. Det som gick här. Israël la première phase. Det var våra första delen. Oh c'est la deuxième phase. Det andra delen. Oh bi c'est quoi Yesu? Ni vet Jesus blev våldsam. Det var trois phases. Det hade 3. Israël a 3 jours. 3 dagar. Donc tu ko sambe la bien-aimé. Vi bor här. Donc tu na adoration. Vi till donc tu pambo la nzambe. Jag välsignar Gud. C'est la premier jour. Det var det första dagen. Donc so yo galilo basiko bien-aimé ça deuxième jour. Vi lyssnar på ordet. Mais quand on bon de la paix à troisième jour. Men vi ska be mais Seigneur, Maria sa, Herren, avec respect, mais en respect, Seigneur, si tu étais ici, Herren, om du fanns här, mon fils, mon frère ne devait pas mourir. Min bror skulle inte dö. Om du fanns, kanske du begränsar dig. Kanske Gud skulle ha frälsa dig förra. Kanske Herren skulle se din situation förra. Som det inte blev som du tänkte. Du ser som din situation är oändlig. Jag vill berätta så. Jesus sa till Maria. Je ne vous ai pas dit que moi je suis la résurrection. Att jag har inte sagt att jag är gloire à moi verra la gloire. Att den som kommer tro på mig kommer se min gloire ensemble. Att det är Guds helighet. Gloire ensemble qui paraît moto à kufi. Guds helighet. Gloire ensemble qui paraît malade ou meli. Guds gloire ensemble qui paraît ma pesi ba rejet 10. C'est lui qui dit la chose et voici la chose ça. C'est lui qui dit la chose voici la chose ça. Maria säger, om du fanns. Jesus sa nej. Mon ami Lazare. Oh, min vän Lazarus. Il dort. Han sa Alléluia. Amen. Du vet att han kommer upp i morgon sista dagen. Men din situation vill jag säga så här. Gud vill göra ett tecken. Gud vill göra stämplar i ditt liv. Amen. Alléluia. Amen. Oui, même Élie Moïse devant la mer rouge. Il vill Mose framför hela havet. Han visste inte vad Gud skulle göra. Men han hade tro. Han såg tyst. Han kommer se befrielse. Amen. Att de höll tysta. Men han kanske skulle gå tillbaka. Han vet inte. Men hur han kommer välja. Jag vet inte hur jag kommer välja. Jag vill göra någonting i sig. När jag sa till Gud. Gud sa till Moses. Säg till folket att gå framåt. Du ska bara slå staven. Du vet vad som hände?
And den blåste hela natten. And den vinden, det som delade havet. Det var Guds ande. Amen. Heliga anden och förmåga. Jesus var då. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Pour rendre libre les opprimés. Pour libérer les captifs. Et cet esprit est là présent. Pour libérer ma captif. Pour rendre libre les opprimés. Alléluia. Amen. Le basi mona likambo na yo. Say this it yako. Merci parce que accompagné nga nesiko. Thank for the third. Le meilleur c'est likambo na yo. Say this it. Merci parce que accompagné nga nesiko. Thank for the third leder med det stället. Tozo kabwana na terminus. Och det kommer ju skilja oss. Amen. Tozo kabwana na terminus. Vi skiljer oss i slutstation. Na yo boko kabwana lelo lo amen. Slutstationen kommer skilja oss. Men sen zamba fungoli mer rouge. När Gud delade den röda havet. Men Farao pe yaga koti. Farao kom också. Halleluja. Amen. Makoti pe na armée na ba. De gick i hela. Men vad är det som hände? Nangamba bana Israel. Under sidan det fanns ljus. Nangamba na bango molile ezalaki. Det fanns mörker. Halleluja. Amen. Så det va continuer ko landa bien aimé. Och de kan fortsätta att säga det. Så det va continuer ko poursuivre bien aimé. Och de följer dig. Bamona makamuna ba. Donc comment on plaît ça rien à chemin moko. Ils seront partis par cette chemin. Alléluia. Men demoner som är envisa. Alltså djävulen får stryk. Parce que demon te dit sera omi mutu sera chez koko. Non, som får stryk. Akoba na osela. Awati atati na vele mbika. Akoba muka. Koko swaka. Akoba muka. Faut ta mutema. On faut les il tira makolo. Titi fa. Mwana te mutu abete go bafugami. Non, c'est pas ça. Ko wazoki na mutu. Mais non, fixe. Yango satazo so lelo ba. Tango balandi Jésus balandi bana na Israël neno följ efter Israel bakitika tolanda och sen låt oss följa men couloir nzamba salelio och den korridoren som är ju bien-aimé det är bara för din eza ya mutu mususu te inte för andra eza ya bademona te inte för dem kotaki par erreur igår de misslyckades lemso na tela tradition kanske genom lemso na tela ignorance mais nzamba sa tu chemin à sima mais Gud har je voyais une chemin nouvelle jag ska göra en ny väg l'union ne prendra pas atakosi ya kokota te na nzela kokota okuta na ye moko le véritable lion de la tribu de Juda le tango bakoti nzambe amonisa bango kimona mesa Herren visar uppenbarelsen le baba komona kimona mesa de kommer uppleva saker och ting komona kimona mesa de kommer uppleva saker och ting bamona na ngambo ya Israel lumière de upplevde andra sidan ljus deras till var mörker eloko ni nzambe asalaki vad Gud gjorde bapina bashar na bango komi kobuka na alltså i pansarvagnen gick sönder nzambe azana makoki ya koralentir bamarche na bango Gud har förmåga atteindre biti loba amen Gud har förmåga säg amen eloko moya bana na bato bien aimé idag är massa barn pambo lezo fuluka lisusu du får ingen välsignelse tolingi mapambo lo pena lokola mbadi oyo ya fufu babagisa halleluja ezo déborder i överflöd halleluja eza na besoin makambo déborder i överflöd eza na besoin makambo itambola vill uppleva saker och ting eza na besoin na yo Gud behöver dig toke na Luc 8 de 1 jusqu'à 3 och vi kollar Lukas 8 Jésus Jesus il fallait pambola batu han skulle välsigna folk basunga pe ministère halleluja nzambe fo akambola Jesus nzambe tanga azobimisa Israel na kati na Egypte när Gud tog Israel asimisaki bango bawolo ya baegyptien de tog guldet från Egypterna bo baadorena de skulle hedra honom med loba amen säg amen jag har en sak bien-aimé jag vill berätta en sak nzamba osala quelque chose Gud kommer göra någonting ate kanga matango mulai men det var trött asa länge besoin batena na lekaki wa han vet inte vem som gick förbi alléluia amen babi il y avait personne det fanns ingen dans le ciel i himlen sur la terre på jorden même sous la terre under jorden oyo azalaki dini det som var förmåga mais le tout puissant de Jacob äkta Jakob asa dini han får äkta alléluia amen mais kotala ndenge yo ozali te bene kolla inte din ställning kotala situation na yo te kolla din situation ala nazoloba botika fue bana kobota kati na yo du ska vara tro alléluia amen tika fue bana kobota tron ska verkligen födas mutu mokaka tani ya 40 ya 38 ans na piscine den som förlammade abi Seigneur abi Seigneur så Herren naza na mutu te att jag har ingen alléluia amen ngana loba toujours na nzambe da payer jag har alltid sagt Seigneur naza na mutu te jag har ingen nalinga pe kozala na mutu te och jag vill inte offra mig mais nazala nde na nzambo akela bato men jag har en Gud som har skapat människor nzambe akela bato so aza na yo en Gud som har skapat folk akokela mikela kela loba amen han kommer göra under akokela mikela kela loba han kommer amen göra underverk asa capable kosala han har förmåga mokaka tabi förlammade så naza na mutu te jag har ingen alléluia amen bien mais lobi so mutu amona na men igår om det inte fanns mais na so que le jag Jésus vill berätta igår Jesus lelo Jésus azali igår Jesus finns aza capable kotapusa yo han har förmåga aza att capable göra kochanger situation na han har förmåga yo eloko mona oyebisa yo men en sak ska jag säga
kozonga suna village te. Bakarite. Alléluia. Blandet. Soki nzamba sali. Om Herren gör. Sikala kapona gloire nzamba. Du ska leva för Gud. Han är äkta. Han är äkta. Han har förmåga att öppna böckerna. Han har förmåga. Jobs fru. Att han tänkte inte föda 20 år. Men Herren fick honom föda 20 år. Hon förstod att det var lidelse. Sådana saker som säger. Kanske du nekade sådana saker. På grund av lidande. Herren ser inte. Han förstod att du inte. Men idag vill han bedriva dig. Låt vänta att lägga Sodom och Gomorra. Att änglarna tog honom med tvång. Vill jag inte. På grund av hans namn. På grund av korset. Han kommer att säga nej. Och vi ställer oss upp allihopa. Alléluia. Amen. Deuxième phase, bien aimé. Det var ju andra delen. Si vous comptez la troisième phase. Vi går i den tredje delen. Si vous phase à Makamboto yela. Den tredje ronden. Amen. Où est la phase à Makamboto yela? Den tredje ronden. Den sista. Och det är den sista delen. Jag vill berätta. Nzambe. Gud. Han är ingen människa. Alltså det är inte människa. Inte heller människoson. För att kunna göra någonting. Han behöver inte fråga din man. Han behöver inte fråga din make. Men så länge han tog hit dig. Även du tvekade. Men det var Gud. Alléluia. Amen. Han ska göra det för att vi är hans skapelse. På grund av förbund och Jesus blod. Jag vill välkomna pastor John som ska komma. Och de som sjunger ska sjunga. Och att vi går i tredje. Nous sommes toujours dans la dimension de la prière. Je pense que nous avons écouté la parole de Dieu. Mais il y a maintenant le premier miracle que nous allons déclencher dans cet endroit. La première chose que nous devons faire, c'est déclarer maintenant la délivrance de ceux-là qui sont jusque-là liés par l'ennemi Satan. Avant de déclarer les miracles physiques, même financiers, même dans la famille, nous devons d'abord déclarer le miracle de ceux-là qui sont liés. Mon frère, tu as écouté la parole. Si tu es jusque là lié par Satan, par un péché donné, le jour maintenant est arrivé où tu dois être délivré. Parfois tu es lié par un péché quelconque. Tu es lié par l'ivrognerie. Tu es lié par le mensonge. Tu es lié par l'impudicité. Ça c'est la première phase. Si tu es lié par le péché dans ta vie, passe devant, nous allons faire la délivrance pour ta vie. N'ayez pas la honte, s'il vous plaît, bien dans le Seigneur. Tu es lié par un péché donné. Tu as fait l'effort de toi-même et ça n'arrive pas. Parfois c'est ça même la cause pour laquelle tu es lié dans d'autres domaines. Nous sommes ici bien dans le Seigneur. Passe devant. Ça c'est la première étape. C'est ça le plus grand miracle. Lorsque les gens sont délivrés spirituellement, c'est ça le plus grand miracle. Tu as la vie de Songi par exemple. Tu as la vie de dispute par exemple. Tout le temps tu es en colère. Tu as la vie de mensonges par exemple. Tu as besoin de recevoir le miracle. Passe devant mon frère, ma soeur. N'aie pas honte de la population. Le Seigneur a besoin de te délivrer. Pendant qu'on entend les chansons, on attend que tu puisses arriver. Je demande à ceux que l'évangéliste eux aussi un micro. On vous attend bien dans les Seigneurs. Passe devant. Nous avons épinglé tous les points nécessaires. Nous avons épinglé tous les points nécessaires. Tu es lié quelque part. Par la vie des mensonges. Par la vie des commérages. Par la vie de la cigarette. Par l'ivrognerie par exemple. Par l'impudicité. Passe devant.
Nous allons faire la prière de la délivrance pour toi. Il ne faut pas hésiter, bien dans le Seigneur. Cela ne veut pas dire que c'est toi le plus grand péché du monde. Mais non, le Seigneur a besoin de toi. N'agis pas ton cœur. Le Seigneur va te délivrer aujourd'hui. Là où tu es lié, il va te délivrer. On t'attend encore, mon frère, ma soeur, pour ta délivrance. Oh, la chie. Hey!
Seigneur. Accomplis ta parole, Jésus. Et ta plus sera libérée aujourd'hui, Seigneur. Nous sommes toujours debout, s'il vous plaît, dans les seigneurs. Nous sommes toujours debout dans la dimension de la prière. Nous allons faire maintenant la prière des miracles pour la situation économique, pour ceux qui sont dans le chômage, pour ceux-là qui n'ont pas la stabilité. Tu es bien sûr en Europe. C'est comme si tu es au village. Tu n'as pas la stabilité. Tu n'as pas l'économie. Tu es lié par les filles de dépenses. Lorsque tu reçois l'argent, après une semaine tu n'as rien. Tu n'as même pas un bon travail. Même tu es en Europe, mais tu es en train de souffrir. Tu es dans le chômage. Il n'y a pas un bon travail. Tu n'as pas l'économie. Donc ta vie est juste là liée. Viens dans le Seigneur. Nous voulons que les miracles se produisent maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes économiques, les problèmes de chômage, tu fais des petits travaux qui ne coûtent absolument rien. Et tu fais des dépenses inutiles, bien aimé. Si tu es dans ce cas-là, avant nous allons prier pour toi. Les gens des problèmes de l'économie, les problèmes de financement, les gens qui sont liés par des fausses dépenses. Passez devant. Pendant que les chantres chantent, nous allons opérer les miracles dans ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous élevons ton âme, te croyez sur la caposala. La caposala, pour notre finance, Seigneur. Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah,
Il n'arrive pas à donner la vie. C'est la reconnaissance de la part du Seigneur. Tu n'as pas l'habitude de le faire. Commence à le faire. Même si tu gagnes 2000, viens avec les 100 couronnes.
Dieu va t'élever au grand. Amen, amen. Amen. Et gagner vos places. Nous sommes dans la troisième catégorie. Les gens qui n'ont pas de séjour. Tu as un problème de séjour. Ça fait longtemps que tu es dans ce pays. Tu as la situation de séjour. Soyons connectés s'il vous plaît. Ceux qui ont des problèmes de séjour, ils avancent ici. Nous allons déclarer les miracles. Nous allons dire des grandes choses à l'éternel Dieu. Et nous allons expérimenter le merveille de Dieu. Si tu as une situation de séjour, les permanents dans ce pays, mon frère et ma soeur, n'hésite pas, passe devant, parce que nous avons besoin de témoignages. Alléluia. Faut pas voir l'autre dépasser. Si tu as un problème de séjour, passe. Nous allons déclarer des grandes choses. Et cette année ne finisse pas au nom de Jésus. Vous voyez que celui que nous prions, la Bible a dit qu'il a la capacité d'ouvrir. Là où l'immigration a fermé, lui va ouvrir à partir de cette prière. Si vous avez la journée de séjour, passe devant. Et nous allons prier pour toi. Alléluia. Thank you.
sujet aujourd'hui. Parce que d'autres sujets vont continuer demain. Ce sont les gens qui ont des problèmes dans leur foyer. Tu es dans le mariage, mais le mariage est menacé. Parfois tu veux le mariage, mais le mariage n'arrive pas. Ou parfois tu es marié, mais dans le mariage il y a des menaces. Il y a des difficultés. Tu n'as jamais vécu donc un moment de sentiment dans le mariage. Parfois un mois vous êtes bien, un mois vous êtes mauvais. Tu as des incompréhensions dans ton mariage. Si tu as des difficultés, le mariage est menacé. Même dans ta famille, même dans tes enfants, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton foyer. Mon frère, ma soeur, passe devant. Nous allons prier le Seigneur. Parce que vous devez savoir que Satan est très risé. Il combat les mariages de plusieurs façons et de plusieurs manières. Si tu as une situation dans le mariage qui demande la prière, tu veux voir les merveilles de Dieu, passe devant mon frère, ma soeur. Nous allons prier pour toi. Au nom de Jésus. On vous attend. Où sont tu veux le mariage? Tu veux être marié? Le mariage n'arrive pas. Tu veux qu'on te marie? Le mariage n'arrive pas. Si tu es dans ce cas-là, passe devant toi, devant ici. Nous allons prier pour toi. Faut pas hésiter. Le mariage est élevé. Alors, bon, pour